worry and don't be afraid. Dia berkata, jangan khawatir dan jangan takut. Wait, Hazael. Did you look who's standing around our Tunggu dulu borders? Hazael, kamu sudah lihat gak pasukan di luar sana? Did you see how many soldiers are surrounding us? Kamu sudah hitung gak pasukan mereka? Are you crazy? Apakah kamu gila? You don't want us to worry and not to be afraid? Kamu tidak mau kita khawatir dan takut? And Hazael tells them why. Dan Hazael menjelaskan alasannya. He tells them why not to be afraid and not to be worried. Kenapa kita tidak perlu takut dan He khawatir? tells them the war doesn't belong to you. Karena dia berkata, peperangan ini bukan milikmu. Hazael tells you today Hazael berkata kepada kita hari ini, that your problem Anda, your warfare peperangan Anda doesn't belong to you. bukan milik Anda. So don't be afraid. Jadi jangan takut. Now we can choose. Kita bisa memilih, Do we want to keep it as our problem or do we want to pass it to God? apakah kita mau menyimpan problem itu menjadi milik kita atau menyerahkannya kepada milik Tuhan. It's a choice that everyone here in this room have to do. Ini pilihan setiap kita di ruangan ini. And if you choose to deal with your problem with your own power, Kalau Anda memilih untuk menyelesaikan dengan kekuatan Anda, God is going to wait and see. Tuhan akan menunggu. Okay, let's see Shmulik, let's see Samuel, how you going to do? Baik, Samuel, kita lihat bagaimana kerjaanmu. Let's see how long it's going to take you till you gonna Kita turn lihat to me. berapa lama akhirnya kamu akan kembali kepadaku. But if you choose to pass the problem to God, Tapi kalau Anda pilih untuk memberikan problem ini kepada Tuhan, Hazael tells you, Hazael berkata, stand and see the salvation of God. berdirilah, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan datang kepadamu. Stand and see the salvation of God. Berdirilah, lihatlah keselamatan yang datang kepadamu. You see, it's very simple. Sangat mudah. Or you stand and see the salvation of God, Anda tinggal berdiri dan melihat or keselamatan dari God Tuhan. stand and look your disaster. Atau Tuhan yang berdiri melihat Anda sedang menyelesaikannya. Don't complain to God Jangan pernah komplain kepada Tuhan when you do the wrong decision. kalau Anda mengambil keputusan yang keliru. Don't ask God why. Jangan tanya Tuhan, mengapa? Why all the problems happen to me? Mengapa ada banyak problem datang padaku? And the story gets better. Dan kisahnya jadi semakin luar biasa. We see suddenly the people of Israel, Kita lihat orang-orang Israel, before even the war started, bahkan sebelum perang, understanding what Jehoshaphat and Hazael says, untuk mengerti apa yang dikatakan Yosafat dan Hazael, and they start singing and praising God. lalu mereka mulai menyanyi, memuji Tuhan. What are you singing about? Apa yang mereka nyanyikan? The enemy is still there. Musuh masih di luar sana, Yes, betul. but they understood Tapi mereka mengerti that God is going to take care of this problem. bahwa Allah akan segera menyelesaikan problem ini. And if we understand Kalau kita mengerti that in our problem, bahwa di dalam problem kita, in our barrenness, di dalam keletihan kita, if we get to this understanding, kalau kita mengerti, we can rejoice. kita bisa bersorak-sorai. And that's why Isaiah says, rejoice, O barren. Karena itu Yesaya berkata, bersorak-sorailah hai si mandul. And then Isaiah tells the people of Israel, Lalu Yesaya berkata kepada umat Israel, enlarge your tent. lebarkan, lapangkan kemahmu. If you understand who God is, Kalau Anda mengenal Tuhanmu, if you understand what He wants to do for you today, kalau Anda tahu apa yang Dia mau buat saudara hari if ini, you understand He's your protector, kalau Anda mengerti bahwa Dia adalah pelindungmu, if you understand He's your savior, and kalau Anda tahu Dia adalah juru selamatmu, if you understand He's the Lamb of God, kalau Anda mengerti bahwa Dia adalah anak Allah, enlarge your tent. lapangkan kemahmu. God wants to use you in a much mightier way. Karena Tuhan mau pakai Anda lebih lagi. Enlarge your tent. Lapangkan kemahmu. And He tells them more than that. Dan lebih dari itu, He says, you won't be ashamed anymore. Tuhan katakan engkau tidak akan malu lagi. He's not telling them you're not going to fall in sin anymore. He says you're not going to be ashamed anymore. Dia tidak katakan kamu tidak akan jatuh dalam dosa lagi, tapi dia katakan engkau tidak akan malu lagi. You see, the problem of the believers Problem bagi orang percaya adalah is that they don't really believe that God forgave them. mereka tidak mudah percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka. You can be sitting today here, Mungkin ada duduk di sini, full of guilt. merasa bersalah. You sit here and you say,
God, I'm not good enough for you. Anda duduk di sini dan berkata, Tuhan, aku tidak cukup baik. And because I'm not good enough, Karena aku tidak cukup baik, you cannot use me. Engkau tidak bisa memakai aku. And because I'm not good enough, Karena aku tidak cukup baik, I'm not doing anything. aku tidak akan lakukan apapun. And because I'm not good enough, Karena aku tidak cukup baik, I don't fulfill my calling. aku tidak akan memenuhi panggilanku. You see, guilt comes from the devil. Rasa salah itu datang dari iblis. God wants us to understand Tuhan mau kita mengerti that there's no guilt when you're forgiven. bahwa tidak ada rasa bersalah lagi ketika engkau sudah diampuni. Let's be honest. Mari kita jujur. You were never good enough. Anda tidak akan pernah jujur, tidak akan pernah baik. And you'll never be good enough. Kita tidak akan pernah cukup baik. But God made you righteous. Hanya Tuhan yang membenarkan kita. And we are good because He's good. Kita dibenarkan karena Dia benar dan baik. And how did He make us righteous? Bagaimana Dia menjadikan kita benar? He covers us with a coat of righteousness. Dia memberikan kita jubah kebenaran. And with this coat of righteousness, Dengan jubah kebenaran ini, when God looks at us, ketika Tuhan melihat kita, what does He see? apa yang Dia lihat? If we came and we confess our sin, what does He see? Kalau kita datang dan mengakui dosa kita, apa yang Tuhan lihat dari kita? God says that He's not going to see your sin. Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan lagi melihat God says that He kesalahanmu. takes His sin and He puts it behind His back. Dia ambil dosa kita dan buang jauh ke belakang. Jeremiah 31 says that their sin and their iniquity I shall not remember no more. Yeremia 31 berkata, aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. The problem is Masalahnya adalah that we look upon ourselves kita melihat diri kita, instead of looking at God. bukannya melihat kepada Tuhan. It's happened the same thing to Abraham. Itu juga terjadi kepada Abraham. When God came to Abraham in the tent Ketika Tuhan menghampiri Abraham di tenda, in Genesis 18, di dalam Kejadian 18, He told him, I want to use you. Dia katakan, aku mau pakai engkau. I want to make you a man of a great nation. Aku akan buat kau jadi bangsa yang besar. What did Abraham do? Apa jawab Abraham? He looked upon himself, Dia lihat dirinya, looked at Sarah. dia lihat Sarah. He said, what are you talking about? Apa maksudmu Tuhan? Instead of looking at God. Bukannya melihat kepada Tuhan. When we look at God, all is possible. Ketika kita melihat Tuhan, segalanya mungkin. When we look upon ourselves, nothing is possible. Kalau kita melihat diri kita, tidak ada yang mungkin. I want to encourage us today Hari ini, to look at the finished work of Christ on the cross. mari kita melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan Yesus di kayu Look salib. upon the Messiah. Lihat kepada Sang Mesias itu. Stop looking at your Stop shortcoming. berhenti melihat kepada Anda. God has forgiven you. Do you believe that God forgave you? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni Anda? So get up. Jadi bangkitlah. You know, it's like the boxer in the ring. Seperti seorang petinju di tengah ring. You get a punch, Mungkin ada terima pukulan. you fall down, Anda jatuh. and God says to you, get up. Don't Dan stay Tuhan down. berkata, bangkit. Jangan terus jatuh. I'm taking care of you. Get up. Aku akan jaga engkau. Bangkitlah. There's so many people suffering outside, Ada begitu banyak orang yang menderita di luar sana. and we're busy with our little world. Dan kitanya sibuk dengan dunia kita yang We're kecil. busy with our little problems. Dengan masalah kita yang kecil. The world is suffering outside Dunia those sedang doors, menderita di luar sana. and we feel that we're not equipped. Dan kita merasa kita tidak cukup lengkap. We're not equipped to impact society. Kita tidak cukup kuat untuk memberikan dampak buat masyarakat. That's only the role of the pastor. Oh, itu tugasnya gembala. Yes, I might write a check. Ya, That's- saya hanya I cukup give my donation. berikan donasi dan uang saya saja. Cukup. No, brothers and sisters, no. Tidak cukup, Bapak Ibu. You got it wrong. Anda salah. God called all of us in this room a nation of priests. Tuhan panggil kita semua di ruangan ini jadi imamat. And God wants to use each one of us. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. We remember the story Ingat kisah. when Jesus healed the blind. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta. He starts seeing, Dia mulai melihat. and then he said, wait, let me see. I didn't study theology. Saya tidak belajar teologi. I don't really know the Bible very well because I was blind, so I couldn't read. Saya karena buta tidak bisa baca Alkitab. So maybe I'll wait 2-3 years till I study everything, Mungkin saya butuh 2-3 tahun sampai saya bisa baca semuanya. and then I'll be equipped to impact society. Maka mungkin setelah itu saya baru bisa berdampak. That's not what happened. Bukan itu yang terjadi. The blind man Orang buta itu walked around, langsung berkeliling, screamed, berteriak,
I was blind Aku dulu buta, and now I can see sekarang aku melihat. because of him. Karena dia, Come get to know him. kenallah dia. If you sit here today Kalau Anda duduk hari ini and you think you're not dan Anda berpikir, equipped, saya tidak cukup lengkap, think about the blind man. pikirkan orang buta ini. We also remember the story of the woman at the well. Kita juga ingat cerita wanita di pinggir sumur itu. Not only that she was a Samaritan, and the Samaritan were considered as a lower class of people, Bukan hanya karena dia orang Samaria terhitung orang yang lapisan bawah. she was also married not to one man, to 5 men. Dan dia menikah bukan kepada satu orang pria, tapi 5 pria. So she was the lowest of lowest. Jadi dunianya adalah paling bawah dari yang terbawah. And when she drinks from the living water, Tetapi ketika dia minum dari air kehidupan itu, she goes back into the city. dia kembali ke kotanya. And the whole city come back with Dan her seluruh kota itu mengikuti dia to meet the Messiah. untuk bertemu dengan Sang Mesias. Let's remember Ingatlah, the disciple. para murid, Not that I don't think that they were great men, bukannya mereka, saya berpikir mereka bukan orang but hebat, they went to the city. tapi mereka masuk ke kota, You know what they came back with? Only bread and food. mereka hanya kembali dengan membawa roti. This sinful woman, Tapi wanita pendosa ini had 5 men, punya 5 suami, was the lowest of society, orang yang terbawah di masyarakat, went into the city masuk ke kota with the excitement of God, dengan kegembiraan dari Tuhan, filled with the Spirit, dipenuhi Roh Kudus, and the whole city came to dan meet him. seluruh kota ikut dia Yeshua. menemui I want to Yesua. encourage you today, brothers and sisters. Saya mau dorong Anda hari ini, Bapak Ibu Saudara, Don't camp in fear. jangan berkemah dalam ketakutanmu. Don't try to solve your own problems. Jangan mencoba menyelesaikan problemmu sendiri. And get out from your problems. Get out from your little world. Keluarlah dari problemmu, keluarlah dari duniamu yang kecil itu. There's more than 1,000 people here. Ada lebih dari 1.000 orang hadir hari ini. The world is suffering. Dunia sedang menderita. Let's go outside Pergi keluar. and proclaim the good news. Proklamirkan kabar baik itu kepada mereka. Amen. Amin. Amen. May God bless you. Semoga Tuhan memberkati Anda. My prayer is Doa saya adalah that you will understand supaya Anda mengerti the love of God, kasih Tuhan, the mercy of God, kasih karunia Tuhan, and the grace of God. dan anugerah Tuhan. And that you will allow God Dan izinkan Tuhan to fight your fight untuk bertempur pertempuran Anda, so you will be able supaya Anda sanggup to serve in the kingdom of God. melayani kerajaan surga. God has a place for each one of us. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. You are all important to the kingdom of God. Anda semua orang penting bagi Tuhan. It's the kingdom of God is not only the job of the people who stands here on the pulpit. Pekerjaan Tuhan bukan hanya milik orang-orang yang di mimbar ini. We are all tools in the end time. Karena kita semua adalah alat Tuhan di masa akhir Let ini. us impact society. Mari brothers and kita sisters. memberikan dampak buat masyarakat di luar sana. Amen. Amin. Rejoice, O barren. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, hai si mandul. If you're here and you want a prayer, Kalau Anda hadir di sini dan Anda butuh didoakan, if you're here for the first time and you want to meet this God of heaven and earth, mungkin Anda pertama kali datang ke tempat ini dan Anda ingin rindu kenal Allah Yakub. you're more than welcome to come forward. Saya undang Anda untuk maju ke depan. If you want deliverance, if you want healing, if you want Apapun free kebutuhan to Anda, rededicate mungkin Anda your butuh life, kesembuhan, Anda more butuh than welcome to kelepasan come pagi ini. forward. Saya undang maju ke depan. Let us Saya mau pray. berdoa untuk Anda. Let us pray. Mari kita berdoa. Abba, Father, Bapa di surga, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, we come Allah before Abraham, Ishak dan Yakub, aku datang ke hadapan-Mu. you. Father God, forgive us for every time we didn't remember who you are. Ampuni kami karena kami sering kali melupakan siapa Engkau. We want to proclaim that you're the King of Kings. Kami mau proklamirkan bahwa Engkau adalah And Raja Lord of segala Lord. Raja dan Tuhan segala Tuhan. Father, we come before you Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. and we bring our problems before you, Father God. Kami membawa segala masalah kami ke hadapan-Mu. Father, forgive us when we're trying to solve our problem with our own power. Ampuni kami karena kami terus mencoba dengan kekuatan kami. Father, help us to understand what's our purpose and our call Tolong kami supaya kami mengerti tujuan panggilan kami. so we can
really be active in the kingdom of God. supaya kami boleh bekerja dalam kerjaan-Mu. Father, fill us with your spirit Penuhi kami dengan roh-Mu and Tuhan. with the willingness to go and proclaim your name wherever you are. Dan dengan kesediaan untuk memberitakan kabar-Mu. Father, I pray for this church. Aku berdoa untuk gereja ini I Tuhan. pray for this place, Aku berdoa untuk tempat ini. that this place will be too small for all the people that are going to come. Bahwa satu saat tempat ini akan terlalu kecil untuk orang-orang yang datang. Father, we know that there's a strong spiritual warfare in Bali, Aku tahu ada satu peperangan rohani yang besar di Bali. but we know, Father God, Aku tahu Tuhan, that you're the God of gods. Engkau adalah Allah segala Allah. And we come before you, God, Kami datang di hadapan-Mu to fight our fight. untuk Engkau mengambil alih pertempuran kami. Use us, Father. Pakai kami Tuhan, Use us. pakai kami. In Yeshua's mighty name. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Amin. I want to invite you to stand up, Mari kita bangkit berdiri. and I'm going to pray the Aaronic blessing. Saya mau berdoa doa berkat dalam bahasa Ibrani, doa Harun. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לכם שלום במשיח ישוע. אמן. הללויה. אמן. Thank you. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. Is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Diberkati Tuhan pagi hari ini lewat hambanya. Mari sekali kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. On behalf of the elders and all the congregation, we'd like to thank you for your ministry, Pastor Samuel. May God use you wherever you go in mightily. Haleluya. Mari kita akan akhiri kebaktian kedua ini. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mulai dari hari ini, esok, sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you, my brother and sister.